Hi guys! It's me Ella. For today's video, samahan nyo na naman ako guys. Ang aga kong gumising guys. Alas 8 kasi ng umaga ang check-up ko. Kiniti ay nga check-up guys. Libre ni diri sa among lugar. Kana dayang puti sa akong baba guys. Nipilit na guys. Sagi painom sa ako sa doktor. Di sakay na day ko anig bus guys. Pag sakay na kong bus guys, hibati kong kakulba. Ini na check-up para sa cancer ni guys. Sa dede at saka sa tiyan. Gampo jud ko anak guys. Naunta ang resulta nindo. Niabot na di ay ko anak guys sa Tower Hall sa 6th floor. Kini na check up guys, libre ni sa among lugar. Kay di man ta kanti mo balibad. Hala sige, respektara nato. Itaw guys, pasalamat ko anak nga naay libreng check up. Sa 6th floor dai ko anak magpa-check up guys. Abot na ako anak guys. Sayo man ang akong schedule. Gamay pa lang ang mga tao guys. Gamay pa lang ang naglinya. Pag abot nimo anak guys, may staff nga mo guide sa imuha. Buutan kayo sila guys. Ipasabot jud nila og tarong guys. はい、お願いします。酒井様、ボリュームの検査ですね。酒井アデルサモラタさん、こちら間違いないか確認をしていただきますか。はい。今日はイノバリウムと2番エコーです。はい。食べたり飲んだり、今日何かありますか。ないです。なし。ありがとうございます。では後ろの席でお待ちください。ありがとうございます。お名前と生年月日大丈夫ですか。大丈夫ですね。するので最後までつけておいてください。はい。はい。ありがとうございます。医療費についてこちら読めました。ご住所使わせてもらうので、それ良ければこちらにチェックを入れてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。今日記入してもらうところなんですけれど、丸つけたところ、こちら3点ですね、3箇所、読んで、こういう感じでチェックを入れてください。あ、はい。はい。で、裏はないんですけども、こちらお読みいただいてお名前もお願いします。英語の方がいいですね。そうですね。はい。じゃあこちらが英語の版、英語版になるので、はい、見て。見せてください。はい。5番からです。まっすぐ進んで5番の箱入れてください。はい、ありがとうございます。Panita ko na to ang gawin. おはようございます。Gipasulod na daay ko ani guys para i-check ang akong breast. Camera na guys or echo. Pag-ulang di ay nahuman ang akong check up sa breast anak guys. Paghuman sa tiyan na. At check up guys, naiipainom sa imuha na powder tapos liquid puti. Luod kayo siya guys imnon pero ipahigda ka anak nila guys. Ipalibot-libot, ipatuyok-tuyok ka anak nila, murag malipong ka. Fast forward tayo guys, pauli na daay ko ani. Murag kasukaon ko anak guys, sagi painom sa ako Kailangan mo inom kag daghang tubig para maigawas nimo. Mauda ay ni ang Funabori Eki guys, nakagawas na ko ani. Kanang atubangan ana, diha ko nagpa-check up, kana nga building. Nag-relax ako diha guys, naglingkod ko, nagpainit ko, samtang nagtanaw sa mga kalapati guys. Madaghan kaayo. Naglingkod-lingkod lang ko diha guys. Paghuman, nikaon day kog soba. Kanang tindahan guys, barato ra na, pindot-pindot lang. Kanang nigawas na papel, mao na ihatag nimo sa tindera para mahibalaan sila kung unsay imong mga order. Favorite ay na akong soba guys. 500 yen lang na siya. O, soba. Mao na akong order guys. Sa Japan, ikaw mo kuha sa order, ikaw po'y mo hipos.
ごちそうさま。